अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। This is our third lesson. Compound letters. In this lesson, we read one letters connected with each others that is called compound letters. The bold letters kha, swad, dad, ta, dwa, ghain, qaf. These letters we read with bold tone. There are two letters. We will read both letters too separately with its clear voice. First word is ha, alif. We read both letters separately. Ain, alif. Ha, alif. Qaf, alif. Kaf, alif. Shin, alif. Ja, alif. Sad, alif. Lam, alif. Lam, alif. Noon, alif. Za, alif. Ta, alif. Dal, alif. Ta, alif. Fa, alif. Mim, alif. Waw, alif. Ha, ja. Ain, ja. Kha, waw. Qaf, ra. Kaf, ra. Shin, ja. Mim, noon. Ya, ba. Ha, dal. Ya, sin. Fa, mim. Ta, ra. Lam, mim. Qaf, waw. Kaf, lam. Qaf, lam. Ba, ha. Qaf, dal. Ha, lam. Ghain, noon. Fa, sin. Ghain, ja, alif. Fa, ja, ha. Kaf, alif. Noon. Ghain, dad. Ba, kaf, ta, ba. Ra, ya, ba. Kaf, noon. Ta, mim.
يا غين يا ذا با سين با 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 ها يا جيم تا عين با دال را ألف تا ها طا را فا كاف عين نون دال ها همزة ألف غين نون يا نون ميم واو تا يا قاف ضاد يا ألف فا ألف كاف ألف ثا يا ميم عين ذال ألف با تا جيم را يا ألف را لام ميم ألف ضاد حا كاف جيم را ألف دال كاف ألف شين فا تا تا عين جيم با واو نون ألف با را ألف ها يا ميم خا لام قاف تا نون يا صاد لام واو نون ها ألف قاف صاد را تا. We complete our lesson. Inshallah, we learn the next lesson in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.